পাকিস্তানের আর্জিতে সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত ভারত বিকেল 5টা থেকে দু দেশের মধ্যে অস্ত্রবিরতি। ভারত পাকিস্তান দু দেশের ডিজিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, এমনটাই জানিয়েছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। সোমবার ফের দু দেশের ডিজিএম পর্যায়ের বৈঠক রয়েছে, এমনটাই জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। কি বলেছেন শোনাবো। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবির পরই এক্সপোজড পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশাকদারেরও। পাকিস্তান ও ভারত অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে এবং পাকিস্তান তার সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার সঙ্গে আপোষ না করে এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একেবারে সর্বদা সচেষ্ট। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ শুক্লা। মনীষ, পাকিস্তানের আর্জিতে বা সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত জানিয়েছে ভারত। देखिए बिल्कुल इस समय पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति थी और बल्कि पूरी तरह के युद्ध के ठीक एक स्टेप पहले थे हम लोग, तो उसमें युद्ध विराम हुआ है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है और जिस तरह की इस खबर पर विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान जारी किया है। जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने बताया है कि आज दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन भारत के डीजीएमओ को आया और उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रखा और उसके बाद ये सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में कि युद्ध विराम किया जाए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं वो 12 मई को 12 बजे एक बार बात करेंगे और आगे की जो चीजें हैं वो तय करेंगे। लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है अर्पिता कि जिस तरह भारत जवाब दे रहा था, संयमित तरह से जवाब दे रहा था और पाकिस्तान में जो अफरा तफरी मची हुई थी और लगातार आज जो बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी तीनों सेनाध्यक्षों के साथ और उसमें ये तय किया था कि अब आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा और उस जो भारत जवाब देगा युद्ध के समझते हुए इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा था कि अब कहीं ना कहीं पूरी तरह युद्ध की घोषणा भारत की तरफ से युद्ध की जो है पूरी तरह से युद्ध हो सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान को यह भी समझ में आ रहा था कि वो अब भारत के सामने नहीं टिक पाएगा और यही वजह है कि पाकिस्तान ने घुटनों के बल आया है, पाकिस्तान घुटनों के बल आया है और उसी की तरफ से ये प्रस्ताव आया है कि सीज फायर किया जाए। বেশ বেশ মানিস, তুমি সঙ্গে থাকো। ভারত ও পাকিস্তান বোঝাপড়ার মাধ্যমে এবার সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করেছে, এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এমনটাই জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভারত সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে ও ভবিষ্যতে সেই পদক্ষেপে দৃঢ় থাকবে পাকিস্তান, এমনটাই মন্তব্য বিদেশমন্ত্রীর। আমরা আবারও যাব মনীষের কাছে। মনীষ, এস জয়শঙ্করও পোস্ট করেছেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। देखिए बिल्कुल एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत के, আমরা মনীষ তোমার কাছে আবারও আসবো। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই মুহূর্তে সাংবাদিক বৈঠক করছেন, সরাসরি জাগবো। You're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi.
नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu,
Sargodha, Jacobabad, and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this presentation. Thank you very much. चलिए আমরা শুনলাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে যে বৈঠক করা হলো এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে যে তারা যেমনটা বললেন যে পাকিস্তান প্রচুর মিথ্যে তথ্য ছড়িয়েছে এবং ভারত নিরপেক্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এবং সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের কোনো ধর্মীয় স্থানে ভারত প্রত্যাঘাত করেনি। আমরা যাব আমাদের সঙ্গে আমাদের রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষের কাছে। মনীষ, কিছুক্ষণ আগেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হলো, একেবারে জানিয়ে দেওয়া হলো পাকিস্তানের তরফ থেকে প্রচুর পরিমাণে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। देखिए, बिल्कुल इसकी जानकारी सुबह भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी दी गई थी और लगातार इसके पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें इस बात की जानकारी दी जा रही थी। तो लगातार जो पाकिस्तान है वो जो झूठी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरीके से वो फैला रहा था और ये एक नैरेटिव सेट कर रहा था कि भारत का ये नुकसान हो गया, भारत का यहाँ नुकसान कर दिया गया। पाकिस्तान की उस पर मजबूरी ये थी कि वो चूंकि पाकिस्तान में सरकार जो है वो उससे ज्यादा वहां की सेना की चलती है, तो पाकिस्तान की सरकार वहां की सेना को खुश करना चाहती थी कि हमने इस तरह का भारत में नुकसान किया है और यही वजह है कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा बना रहा था, प्रोपेगेंडा सेट कर रहा था और उस प्रोपेगेंडा को सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए फैला रहा था। लेकिन भारत की बात करें, ना सिर्फ सीमा पर बल्कि सोशल प्लेटफॉर्म पर भी भारत ने जिस तरह मुस्तैदी से जो लड़ाई लड़ी है वो उसकी तारीफ की जा सकती है। भारत की तरफ से पीआईबी का जो फैक्ट चेक है उसके जरिए जो पाकिस्तान झूठ फैला रहा था लगातार एक्सपोज किया जा रहा था और अब से कुछ देर पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी साफ तौर पर कहा है कि भारत ने किसी भी वहां की पाकिस्तान की धार्मिक जो स्थल हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया है, नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और ये भी जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार झूठी चीजें भारत को लेकर फैलाई गई और उसके बारे में जानकारी दी गई। तो निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान है, अगर हम इतिहास देखें तो पाकिस्तान ये पहली बार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो रोजी रोटी है, वो इन्हीं चीजों पर आधारित है। और अगर जो इंडियन आर्मी की बात करें तो जिस तरह भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है पाकिस्तान को और जिस तरह हमले हो रहे थे उनको नाकाम किया, तो पाकिस्तान को ये समझ में आया कि अब भारत के सामने टिकना मुश्किल है और यही वजह है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आया। একেবারে রাত হলেই যুদ্ধ জিগির পাকিস্তানের, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে জয়শঙ্কর আগে কিছুক্ষণ আগেই যে এক্সপোস্ট করেছেন তিনি যেমনটা বলে লিখেছেন যে পাকিস্তান কিন্তু হামলা চালালে তার জন্য ফের যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত ভারত।
देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि जब पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ की तरह की कॉल आई भारत को, उसके बाद इस पे गहन चिंतन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को रखा गया कि पाकिस्तान इस तरह का पाकिस्तान प्रपोजल दे रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो बातचीत पाकिस्तान से की गई और पाकिस्तान को सीधे शब्दों में ये चेतावनी दी गई। ধন্যবাদ। অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই ভারতে আকাশপথে হামলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। বারবার ব্যর্থ হলেও প্রতিদিন রাতেই ড্রোন ও মিসাইল হানা চালানো হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে। শুক্রবারও সারা রাত একাধিক জায়গাকে নিশানা করেছে পাকিস্তান এবং জবাবে পাকিস্তানের মাটিতে একাধিক বায়ুসেনা ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিল ভারত। বিনা প্ররোচনায় ক্রমাগত ভারতে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। পাক হামলার চেষ্টার প্রত্যাঘাতে বৃহস্পতিবার লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডির এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে নিশানা করেছিল ভারত। শিক্ষা না নিয়ে উত্তেজনা কমানোর পরিবর্তে ক্রমাগত ভারতে হামলার চেষ্টা করেই চলেছে পাকিস্তান। শুক্রবার রাতেও ভারতে একাধিক নাগরিক ও সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর 26 জায়গায় আকাশপথ অতিক্রমের চেষ্টা। শ্রীনগর থেকে নলিয়া পর্যন্ত আকাশসীমা লঙ্ঘনের চেষ্টা পাকিস্তানের। সারা রাত ইউকে ড্রোন, লং রেঞ্জের অস্ত্র, যুদ্ধ বিমানের ব্যবহার। রাত 1:40-এ হাই স্পিড মিসাইল দিয়ে পাঞ্জাবের বায়ুসেনা ঘাঁটিকে নিশানার চেষ্টা। বেশিরভাগ পাক হামলায় সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত ভারতের। উধমপুর, পাঠানকোট, আদমপুর, ভুজ ও ভাটিন্ডার বায়ুসেনা ঘাঁটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত। নিয়ন্ত্রণ রেখায় সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে তীব্র গোলাবর্ষণও জারি আছে। পশ্চিম সীমান্তে বড় মাপের স্থলসেনা মোতায়েন করা শুরু করে পাকিস্তান। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। পাকিস্তানের এই প্ররোচনামূলক হামলার জবাব দিতে বাধ্য হয়েছে ভারতও। আর এবারেও ভারতের প্রত্যাঘাতে বড়সড় ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তানের। পাক হামলা তাৎক্ষণিক ও পরিকল্পিত জবাব। পাকিস্তানের রফিকি, মুরিদ, চাকলারা, রহিম, ইয়ার খান, শুকুর ও চুনিয়ায় প্রত্যাঘাত। পাকিস্তানের টেকনিক্যাল ইনস্টলেশন, কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার ধ্বংস। পাশুরের রাডার সাইট ও শিয়ালকোটের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে প্রিসিশন স্ট্রাইক। পাক রাডার সাইট ও অস্ত্র ভান্ডার বেছে বেছে ঘুরিয়ে দিল ভারত। পাকিস্তানের সেনা ঘাঁটিতে ড্রোন ও যুদ্ধ বিমানের মাধ্যমে প্রত্যাঘাত। পুরো অভিযানে নিজেদের পক্ষে ন্যূনতম ক্ষতি নিশ্চিত করেছে ভারত। ভারত যে কটি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে আঘাত এনেছে তার বেশিরভাগ পাঞ্জাবে অবস্থিত। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাওয়ালপিন্ডির নূর খান চাকলালা এয়ারবেস। भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। বারামুলা, পুঞ্চ, উরি, রাজৌরি, আখনুর ছাড়াও বহু সীমান্তবর্তী সেক্টরে ক্রমাগত হেভি আর্টিলারি ফায়ার করে চলেছে পাক সেনা। ভারতের জবাবি হামলায় পাকিস্তানের সেনার বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ড্রোন, যুদ্ধ বিমান ও আর্টিলারি ছাড়াও ভুয়ো তথ্য ও অপপ্রচারকে ভারতের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছে পাকিস্তান। সমাজ মাধ্যমে সীমা ছাড়িয়ে আধিকারিক স্তরেও একের পর এক মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে পাক সেনা ও সরকারের তরফে। The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false, once again. লাগাতার প্রত্যাঘাত সহ্য করে উত্তেজনা কমানোর কোনো লক্ষণ নেই পাকিস্তানের। তবে শনিবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব, রাওয়ালপিন্ডির মতো এলাকায় যেভাবে পাক ডিফেন্স ঘুরিয়ে দিয়েছে ভারত, তাতে চাপানুতরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল্য হারে হারে টের পাচ্ছে পাকিস্তান। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।
বিনা প্ররোচনায় ভারতের সাধারণ নাগরিকদের নিশানা করেছে পাকিস্তান এবং সীমান্তবর্তী বারামুলা, রাজৌরি, পুঞ্চ এবং আখনু সেক্টরকে পাকিস্তান টার্গেট করেছে বলে জানিয়েছেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি। এমনকি সামরিক ঘাঁটি সংলগ্ন স্কুল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকেও নিশানা করেছে পাকিস্তান। ভারতের প্রত্যাঘাত থেকে বাঁচতে অসামরিক বিমানগুলিকে ঢাল করলেও নিখুঁতভাবে পাক এয়ারবেসগুলিকে ধ্বংস করেছে ভারত। অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মাটিতে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করেছিল ভারত, কিন্তু পাকিস্তান প্রথম দিন থেকেই হামলা চালাচ্ছে ভারতের সাধারণ নাগরিকের ওপর। পুঞ্চ, বারামুলা, রাজৌরি ও আখনুরের মতো সীমান্তবর্তী সেক্টরগুলিতে এক নাগারে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে চলেছে পাক সেনা। বেছে বেছে নিশানা করা হচ্ছে গুরুদ্বারা, মন্দির ও গির্জাগুলিকে। একাধিক স্কুল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকেও নিশানা করছে পাকিস্তান। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। ভারতের জোরদার প্রত্যাঘাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত পাক সেনাও। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে পাকিস্তানের হামলায় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন স্থানীয়রা। नुकसान हो गया, ये को पौने 6 बजे नुकसान हुआ ये हमारा। कायराना हरकत की है उसने, आम आदमी में कर रहा है, क्या ममडन है, क्या हिंदू है, सब पे कर रहा है, क्या सरदार है, सब पे कर रहा है। ये सब जख्मी हो गए, इधर देखो 5-6 आदमी इधर जख्मी, हमारे भाई जख्मी हो गए सारे। 5 बजे धमाका हुआ, अचानक धमाका हुआ, जब बाहर है तो धुआं था, उसके 5 मिनट बाद ठंडा आ गया, हमारे तो इसका जितना भी सामान गिरा सब गाड़ियों के आगे पीछे लगी। एक बंदा इंजर्ड हुआ है, सामने हल्का सा लगा, बाकी सब सेफ है, तो ऐसे नुकसान हुआ है। ভারতের প্রত্যাঘাত রুখতে নিকৃষ্টতম কৌশল অবলম্বন করছে পাকিস্তান। ভারতীয় ড্রোন ও মিসাইলগুলিকে বিভ্রান্ত করতে পাক আকাশ সীমায় এখনো অসামরিক বিমান চলাচল চালু রেখেছে পাকিস্তান। কার্যত ডোমেস্টিক ও আন্তর্জাতিক বিমানগুলিকে ভারতীয় প্রত্যাঘাত থেকে বাঁচতে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিখুঁতভাবে অসামরিক বিমান এড়িয়ে পাকিস্তানের সেনা ও বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করছে ভারত। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। পাকিস্তানের কাপুরুষোচিত আচরণ সত্ত্বেও দক্ষতার সঙ্গে প্রত্যাঘাত চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। পাকিস্তানে একাধিক এয়ারবেসে ভারতের হামলার কথা স্বীকার করেছেন পাকিস্তানের সেনাকর্তা আহমদ শরীফ চৌধুরী। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা। ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও পাকিস্তানকে অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল আইএমএফ। পাকিস্তানকে প্রায় 100 কোটি মার্কিন ডলার অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করলো এবার আইএমএফ এবং ঋণ নিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করবে পাকিস্তান, অভিযোগে সরব ভারত। বিশ্বের কাছে হাত পেতেছিল সন্ত্রাসবাদে মদতকারী পাকিস্তান, শেষ পর্যন্ত তাতে সায় দিল আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার বা আইএমএফ। পাকিস্তানকে প্রায় 100 কোটি মার্কিন ডলার অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হলো। শুক্রবার পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে পর্যালোচনায় বসে আইএমএফ। বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে লোন দেওয়া আদৌ যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা তা নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, মদত ও অর্থ সাহায্যের অভিযোগ তুলে সুর চড়িয়েছিল ভারতও। সন্ত্রাসবাদ মদত পাবে এই যুক্তিতে প্রস্তাবের ওপর হওয়া ভোটদান থেকে বিরত থাকে ভারত। আইএমএফ এর ঋণ পাওয়ার যে শর্ত থাকে তা মানতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। আইএমএফ এর কাছ থেকে দীর্ঘদিন ঋণ নিয়েছে পাকিস্তান, কিন্তু তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে খারাপ নজির স্থাপন করেছে তারা। আইএমএফ প্রকল্পেরও শর্ত মানেনি। ঋণের টাকা অনেক ক্ষেত্রে ভারতের সীমান্তে সন্ত্রাস ছড়ানোর কাজে ব্যবহার করেছে পাকিস্তান। এই টাকা থেকে উন্নয়নের কাজ না করে পাকিস্তান জঙ্গিদের সাহায্য করবে। How many IMF bailout programs have been very good, thank you, have been sanctioned in the space of the last 3 decades. And I think you would also have an idea of how many of those programs have actually reached successful conclusion. Probably not many.
তবে শেষ পর্যন্ত ভারতের আপত্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে ইসলামাবাদকে অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল আইএমএফ এর সিদ্ধান্তে সরব ভারতের রাজনৈতিক মহলও। Well, it is extremely unfortunate because the money which goes to Pakistan does not go for the development of the people of Pakistan. It goes towards strengthening and augmenting these terror networks, which then are used to create mayhem in the entire region. FATF, IMF, जहां से पाकिस्तान की रियायत मिलते हैं, आर्थिक रियायत मिलते हैं, तो इस समय उनका कर्ज माफ ना हो, कोई आर्थिक सहायता किसी से ना मिले, क्योंकि आर्थिक सहायता मिलने से उनका ताकत मजबूत होगी, तो इसलिए आर्थिक मदद ना मिले। It is for the Western world to realize that Pakistan is a failed state. It is high time that not only Western world but every senior nation in this world should rise up and ensure that the nuclear bombs which the Pakistans possess, that should be disarmed. They are a threat to the whole humankind. আইএমএফ এর সিদ্ধান্ত নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। আইএমএফ একদিকে পাকিস্তানকে অর্থ সাহায্য করছে, এই অর্থ পাকিস্তান পুঞ্চ, রাজৌরি, উড়ি, তাংধরে হামলা চালাতে ব্যবহার করবে। হামলার জন্য অস্ত্র কিনবে পাকিস্তান, তার জন্য অর্থ প্রদান করবে আইএমএফ। তারপরেও আন্তর্জাতিক মহল কিভাবে মনে করে যে উপমহাদেশে বর্তমান উত্তেজনা কমে যাবে? ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।